अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सबके लिए जिसका नाम है तकमील वफ़ा। राइटर हैं महनूर अहमद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं कहानी की तरफ। कमरे में मौजूद तमाम ख़वातीनों हज़रात की निगाहें हैरत नापसंदीदगी लिए हुए थीं। शोला बार निगाहों में से किसी में बितरहम का हल्का सा तासुर भी नहीं था। कोई बंदा खुदा अपने नारवा रद्द अमल पर पशेमान नहीं था। शायद उनके अंदर से खौफ खुदा का चिराग गुल हो चुका था, वरना उसकी रोशनी में उनको नेकी और बदी का फ़र्क दिखाई देता। जब हिर्स और हविस की पट्टी इंसान की आंखों पर बन जाती है तो वह अल्लाह की मानता है और ना उस ज़ात की रज़ा का सोचता है। वो सोचता है तो सिर्फ दौलतमंद हो जाने के ज़राए। तुमने सोच भी कैसे लिया? हम तुम्हारे फ़ैसले को मन्नो अन कबूल कर लेंगे। तुम्हारी बेवकूफ़ी पर तुमसे सवाल नहीं करेंगे। और ये मशवरा दिया किसने? मियाँ जी ने कांपती हुई कमज़ोर सी आवाज़ में बेधड़क इस्तफसार करते हुए छड़ी फर्श पे मारी। सब ने उनकी सिमत यूँ देखा जैसे उम्मीद सहर जागी हो। ख़ानदान के तमाम अफराद को यकीन पहम था कि मियाँ जी कभी भी मुस्तफ़ा के फ़ैसले को नहीं मानेंगे। फिर वही होगा जो उनके हक़ में बेहतर होगा। उनके ख्वाब पूरे होंगे। ये ख्वाब वो अक्सर देखते थे और ये वक्त उनकी तकमील का संदेशा दे रहा था। कुछ ख्वाब अजीब होते हैं, वो हकीकत में तो क्या ख्वाब में भी तकमील नहीं पाते। 55 साला मुस्तफ़ा सबको जहाँ दीदा नज़रों से देखते हल्का सा ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। घनी मूँछों के बाइस कोई उनकी मुस्कान देख नहीं पा रहा था, वरना मियाँ जी का गुस्सा मज़ीद बढ़ जाना था और बुढ़ापे में इतना गुस्सा उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। नहीं मियाँ जी, मैं हरगिज़ ऐसी किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ। हाँ, हैरान ज़रूर हूँ कि आप अभी भी कुछ नहीं समझे। जान पर बन जाए तो अल्लाह ने हराम भी इंसान पर हलाल कर दिया है कि वो खा कर अपनी जान बचा ले। और मैं तो जान बचाने का नहीं, नाम का सोच रहा हूँ, ताकि मेरे बाद कोई मेरा नाम ले हो जो मेरा वारिस कहलाए। मुस्तफ़ा ने भीगी आंखों से सामने बेंच पर बैठे तीनों दामादों और बेटियों को देखा, जिनकी शरई वरासत गवाहान की मौजूदगी में वो उनके सपुर्द कर चुके थे। मगर दामाद जो मन से राज़ी नहीं हुए थे। भला वरासत की तकसीम की ज़रूरत ही क्या थी? सब बिना किसी एतराज़ के उनके हवाले कर दिया जाता तो क्या बुरा था? वैसे भी तो सब उनका ही था। मुस्तफ़ा का कौन सा कोई जानशीन था? ये सब कौन है मुस्तफ़ा? ये आपके वारिस नहीं, आपकी बेटियां, दामाद, नवासे और नवासियां। आप जिसकी बातों में आकर ये सब कर रहे हैं, किसी से कुछ नहीं छुपा। बेगम साहिबा ने कनखियों से मुस्तफ़ा की सिरहाने बैठी इरशाद को देखा, जैसे दिल चाहा हो कि अभी इसको धक्के देकर इस कमरे से तो क्या अस्पताल से बाहर कर दे और यूँ 30 बरस पुरानी ख्वाहिश की तकमील हो जाए। मगर उसकी आंखों में मायूसी उतारे। ये कहाँ मुमकिन था कि मुस्तफ़ा के होते इरशाद को बेघर कर दिया जाता। उन दोनों की मोहब्बत उनसियत का गवाह ज़माना था। वो मुस्तफ़ा की बड़ी खाला की बेटी थी। दोनों शादी के 5 बरस तक जब बे औलाद रहे तो मुस्तफ़ा पर ख़ानदान और बिरादरी का दबाव बढ़ने लगा कि वो दूसरी शादी कर लें, मगर वो ना माने, मुसलसल इनकार करते रहे। वो कभी भी इरशाद को दूसरी औरत का दुख नहीं देना चाहते थे। शायद मोहब्बत में ज़ात की तकमील मुमकिन ही नहीं होती। ये कहीं ना कहीं ऐसा खराज वसूल करती है कि इंसान सहरा किसी तशनगी महसूस करता है। इरशाद ने कुर्बानी की मिसाल कायम करते हुए ख़ुद मुस्तफ़ा की दूसरी शादी मियाँ जी की बेटी से करवा दी। वो आई और मुस्तफ़ा साहिब औलाद हो गए। ऊपर तले 3 बेटियों के बाद खुदा की करनी ऐसी हुई कि दोबारा कभी हामला ना हुई। और यूँ साहिब औलाद होकर भी मुस्तफ़ा सबकी नज़रों में बेवारिस रहे। बेगम साहिबा की शदीद तमन्ना रही कि वो इरशाद को मुस्तफ़ा की ज़िंदगी से दूर कर सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। मुस्तफ़ा ने बेगम और बेटियों के कदमों में दुनिया की हर आसाइश और नेमत रखी। बेटियों को नामवर तालीमी इदारों में पढ़ाया लिखाया, फिर ख़ानदान में सबकी बाहिमी रजामंदी से उनके ब्याह किए और रुखसती के साथ ही विरासती हक़ भी उनके हवाले कर दिया। मगर इस सब के बावजूद उनकी तसल्ली नहीं हुई थी। इंसान की फितरत अजीब है। जब इसका ज़मीर मुर्दा हो जाए तो इंसान आंखें होते हुए अंधा और समातों के बावजूद बहरा हो जाता है। इसकी सोच का ऐसा घुन लगता है कि गौर व फिक्र की सलाहियत से महरूम हो जाता है। दुनिया का कोई बयान, फ़लसफ़ा, लामहदूद मज़ाहिर कायनात भी इसके अंदर एहसास बेदार करने को नाकाफ़ी पड़ जाते हैं। गुज़रते माह साल के साथ मुस्तफ़ा को मुख्तलिफ़ आर्ज़ों ने आन घेरा तो लालच से भरे दिलों में उम्मीद की शमा रोशन हो गई कि जो इनके पास बचा है वो भी अब हम बांट खाएंगे। मुस्तफ़ा के लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ दे बात यह थी कि वो सबकी और ख़ास कर दामादों की नीयत से वाकिफ़ थे कि वो किस मौजज़े के मुंतज़िर हैं। वो रात बहुत स्याह थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। बादलों की घन गरज हनूज़ जारी थी जब अचानक मुस्तफ़ा नक्काहत के सबब बेहोश होकर फ़र्श पर गिर पड़े थे। बरसते मींह में उनको अस्पताल ले जाया गया तो जिगर के कैंसर की तशख़ीस हुई।
رپورٹس کا نتیجہ جان کر انہوں نے نم آنکھوں سے ارشاد کو دیکھا، جو خاموشی کی ردا میں اپنا برسوں کا غم چھپائی مسکرا پڑی تھی۔ اگر اسے مصطفیٰ کی محبت کا ماننا ہوتا تو وہ کب کی اس بڑے گھر کے چھوٹے ذہنوں کے مالک لوگوں کو چھوڑ چکی ہوتی۔ جب بھی اس نے ایسا کرنے کا سوچا، ہر بار مصطفیٰ کا ملتجائی چہرہ اور جڑے ہاتھ اس کے ارادوں کو مٹی کرتے رہے۔ وقت کے ساتھ وہ بند بھی مٹی ہی گئی تھی جسے سب نے بے دردی سے روندا تھا۔ ایک مصطفیٰ تھے جو اس مٹی کو کاجل بنا کر آنکھوں میں سجائے رکھتے تھے۔ ان کی محبت ہر لحظہ ارشاد کے ہمراہ رہی تھی، کبھی خوشبو تو کبھی کسی موسم کی دھن بن کر، کبھی سرد سنہری دھوپ تو کبھی گرم صحرا میں ٹھنڈی چھاؤں کی مانند۔ ان کی جھلملاتی آنکھوں میں برسات اور روح کی درمان رہی تھی۔ مصطفیٰ کو جگر کے عارضے کے بعد اپنی نہیں، ارشاد کی باقی زندگی کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی آنکھیں بند ہوتے ارشاد پر گھر کے تمام در ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے، اور یہ انہیں گوارا نہیں تھا۔ جو ہی ان کی طبیعت قدرے سنبھلی، وہ گھر منتقل ہو گئے۔ کچھ روز عیادت کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ کچھ لوگ ترحم بھری نگاہ مصطفیٰ پر تو کچھ ارشاد پر ڈالتے اور تسلی دلاسے دیے چلے جاتے تھے۔ مصطفیٰ کی جگر ٹرانسپلانٹ کی سرجری کے دن قریب آ رہے تھے، اور وہ اندر ہی اندر کسی گہری سوچ میں گم ہوتے جا رہے تھے، جیسے کہ کسی فیصلے پر پہنچنا چاہ رہے ہوں۔ اسپتال داخل ہونے سے 2 دن پہلے صبح کاذب کے وقت وہ دوست کے ساتھ گھر سے نکلے، اور دوپہر کو واپس لوٹے تو اکیلے نہیں، اپنے ہمراہ 2 سال کا معصوم بچہ لے آئے۔ وہ بچہ یتیم خانے سے لائے تھے، اور آتے ارشاد کی گود میں ڈالتے محض اتنا کہا، تمہیں اتنا عرصہ بے اولاد رکھنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بات آسان سی تھی، سمجھ بڑی دیر بعد آئی ہے۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ ارشاد نے غیر یقینی سے نگاہیں بچے کے روشن چہرے پر جمائیں، جو نرم و ملائم ہاتھوں سے اس کے اشکوں سے تر چہرے کو چھوتا ممتا کی آغوش کا متلاشی تھا۔ اگلی ساتھ میں ارشاد نے سسک کر اسے سینے میں چھپا لیا، اور مصطفیٰ نے دونوں کو باہوں کے گھیرے میں لیے ان کی آئندہ زندگی کے لیے آسانیوں کی دعا کی تھی۔ ان کو اچھی طرح اندازہ تھا جو بنیاد انہوں نے رکھی ہے اس کی تکمیل کا سفر بے انت کٹھن ہوگا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے مصطفیٰ شکستہ محبت پر تجدید عہد و پیما کی مہر ثبت کر رہے ہوں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن جب وہ اسپتال داخل ہو گئے تو تمام خواتین و حضرات خاندان کے بڑے بزرگ کو ہمراہ لیے اسپتال پہنچے تھے، تاکہ وہ مصطفیٰ کو روک سکیں کہ وہ یتیم کو اپنی نسل کا وارث نہ بنائیں۔ مگر مصطفیٰ کسی کی بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ بحث ہنوز جاری تھی۔ جب وکیل نے کمرے میں قدم رکھا تو سب نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ کوئی نفوس ایسا نہ تھا جس نے بے آرامی سے پہلو نہ بدلا ہو۔ خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ ابتدائی دعا سلام کے بعد وکیل نے اپنا مدعا بیان کیا۔ مصطفیٰ نے اپنی جائیداد کا وارث عبداللہ مصطفیٰ میاں جی دہاڑے۔ اس بار مصطفیٰ نے کسی کی اور دیکھا نہ میاں جی کی آواز پر رد عمل ظاہر کیا۔ وکیل کو نزدیک بلایا اور مسودے کو ایک نظر دیکھ کر اس پر دستخط کر کے ارشاد کے ہمراہ تکمیل وفا کا ثبوت سب پر عیاں کر دیا۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے جو اس دفعہ ارشاد کے حق میں تھا۔ وہ اسے اس عمر میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو بھی جاتا تو وہ ماں بیٹا مل کر زندگی بسر کر سکتے تھے۔ وکیل کے جانے کی دیر تھی کہ ایک بار پھر سب کی زبانیں تلوار کی مانند چل پڑیں۔ مصطفیٰ نے عبداللہ کا ماتھا چوما اور اس کو سینے پر بٹھا کر بے حد اپنائیت سے ارشاد کا ہاتھ پر حدت آغوش میں چھپا لیا تھا۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ حافظ۔